Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a real titan of technology, maybe like IBM back in the 80s, sitting on what just seemed like, endless competitive advantages. Yeah, they had it all, didn't they? Specialized factories, brilliant engineer. Exactly. Patents galore, stuff that you'd think guarantees success forever. Yet when the market suddenly just accelerated, new tech popping up left and right, these giants, they really struggled. Sometimes lost their footing completely. It's a fascinating paradox, isn't it? Having all the wealth, all the assets, but it doesn't automatically mean you can survive, let alone thrive, during radical change. And that inability to sort of quickly repurpose what you already own, that's really the challenge this paper tackles head on. Precisely. Today we're looking at a framework that, honestly, it fundamentally rewrote the rules for strategy in the modern era. It helps explain why some firms just flourish in that kind of technological chaos. While others, who maybe look better equipped on paper, they just stumble. So we're summarizing an absolutely foundational piece of work here. It's the paper titled Dynamic Capabilities in Strategic Management. That's the one, by David Teese, Gary Pisano, and Amy Schuen. Published way back in August 1997 in the Strategic Management Journal. And its influence is just huge. As of late 2025, Google Scholar shows it's been cited over 60,000 times. 60,000. It's genuinely one of the absolute cornerstones of strategy literature. Really fundamental. So, look, whether you're maybe a techno-functional leader trying to ground your next big project in some solid theory, or perhaps you're just starting out on your own academic research journey. Yeah, we really urge you, find some time to read the original paper. It's thoughtfully crafted. It's open access, which is great. And we put the link right there for you in the show notes. Okay, so let's unpack what this framework is trying to achieve. What's its mission? Well, the basic question is the same one strategy folks have always asked. How do firms get a competitive advantage? And crucially, how do they sustain it, especially today? Exactly. Sustainment is key now, because the context has shifted so dramatically. Right. This framework isn't really for those stable, predictable industries of the past. No, not at all. It's built for what they call a Schumpeterian world. Constant innovation, rapid technological change. That whole creative destruction idea where old advantages just get wiped out. Precisely. And in that kind of chaotic world, the dynamic capabilities approach really shifts the focus. Well, so? Success isn't just about, say, clever market positioning to block rivals or finding ways to raise their costs. Okay. It suggests that creating wealth, real private wealth, depends much more on honing your internal stuff, your own technological, organizational, and managerial processes. It's fundamentally an inside job. An inside job. That sounds quite different. To really get how different that is, maybe we should quickly touch on what came before, the older ways of thinking about strategy. Yeah, that's helpful context. For decades, strategy was often very externally focused. Like the competitor forces model, Porter. Exactly. Michael Porter's work, rooted in industrial organization, it's all about analyzing the industry structure, finding a defensible spot within it. And the idea was that profits, or rents, basically flowed from having that privileged market position. Right. Then you also had the strategic conflict approach. The game theory stuff. Using game theory. Here, success is about influencing your rivals through clever moves. Big investments in capacity, maybe, or R&D, just to signal your intentions or deter them. So the profits come from being smarter at playing the game. That's the idea, but this is where the paper offers a really sharp critique. Okay. Game theory often just ignores the fact that firms actually have to build the unique skills needed to compete. You can't just play the game and suddenly have, say, world-class operational capabilities. Right. You need the underlying substance. Precisely. The paper points to United Airlines, for example, and how much they struggled to copy the way Southwest Airlines operated, no matter how many strategic moves they tried. Okay, so that internal capability difference was huge, which leads us naturally to the resource-based perspective, or RBP. Yes, RBP was a big step. It correctly saw that advantage comes from owning scarce, specific resources that are hard for others to copy. Things like unique facilities, proprietary knowledge. Assets that are kind of sticky to the firm. Exactly, sticky. RBP explains how firms get value, those Ricardian rents, from exploiting these unique assets they already have. Okay, RBP is great for explaining how you use what you've got. It is. But here's the critical gap, the one that explains our opening IBM paradox. Right. In a fast-changing world, those existing assets, they eventually become outdated, obsolete.
So RBP doesn't really tell you how to deal with that obsolescence. Not directly, and that's precisely where dynamic capabilities, or DC, comes in. Is the framework designed to explain how firms renew their competences, how they sense the need for change, and then actually reconfigure their asset base to survive, to adapt. Okay, so RBP is about exploiting today's assets. DC is about building the capacity to have the right assets for tomorrow. Is that a fair way to put it? That's a great way to summarize the core distinction. And that brings us to the formal definition. Dynamic capabilities are defined as the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environments. Let's break that down. Dynamic. Yeah. That clearly points to this need for renewal, adaptation, Yeah. especially when timing is everything. Yes, the capacity to change when change is rapid. And capabilities. That emphasizes the key role of management in actively doing the adapting, the integrating, the reconfiguring of skills and resources. So it's not just about having resources, it's about actively managing and changing them. Exactly. It's active, not passive ownership. And the paper argues these capabilities are shaped by three key dimensions. The famous PPP framework: processes, positions, and paths. That's right, the three Ps. Should we start with processes? Yeah, let's dive into the first P, organizational and managerial processes. This sounds like the real foundation, how things actually get done inside the firm, the routines. It is foundational. And these processes, these routines, they have three really crucial roles. First, there's coordination and integration. This is more static, you could say. It's about how well management coordinates all the activity inside the firm and even outside with suppliers or partners. Okay, like how smoothly things run day to day. Right. And there are studies mentioned, like Garbin's work on air conditioning plants, showing quality often depends less on fancy equipment and more on the routines for handling information, for linking customer feedback back into the design process. That makes sense. It's the system, not just the parts. I think they also mentioned Clark and Fujimoto's work on car development. They did, highlighting how firm-specific coordination routines are vital and how interdependent everything is. You know, trying to copy just one piece of a competitor's system. Like just their supply chain process. Yeah, but ignoring how their design teams work, for instance. The paper argues that partial imitation might give you zero benefit. It has to fit together. It's systemic. Okay, so coordination and integration is the first role. What's the second? The second role is learning. And this is inherently dynamic. It's about how the organization collectively learns through doing things, through repetition, through experimentation. So getting better over time, spotting new opportunities through practice. Exactly. And this learning isn't just in individuals' heads. It gets embedded in new patterns of activity, new ways of organizing things, new and improved routines, essentially. They even note you can learn through alliances with other firms. Okay, and the third role of processes. Reconfiguration and transformation. This is maybe the most dynamic aspect. It's the learned skill of sensing when change is needed, recognizing your current assets might be becoming obsolete, and then having the ability to actually accomplish the necessary transformation internally or externally. So knowing you need to pivot and being able to pull it off quickly. That's it. They mentioned benchmarking here as a structured way organizations can try to develop this capacity to see the need for change and learn how others do things. Okay, that covers processes. What's the second P? The second P is positions. This refers to the firm's specific assets at a particular moment in time, especially ones that aren't easily bought or sold on the open market. The stuff that doesn't neatly show up on the balance sheet. Often, yes. Think about things like technological assets. This is your proprietary know-how, often tacit, stuff you consider your crown jewels and wouldn't dream of selling. Right. And what else falls under positions? Also, complementary assets. These are the other assets you need to actually make money from your core innovation. The classic example is IBM's huge direct sales force. It made their computers much more valuable. And conversely, new technology can destroy the value of old complementary assets. Absolutely. The example given is disc brakes completely wiping out the value of specialized assets for making drum brakes. Your position can become a liability overnight. Makes sense. Any other types of positions? Yes, also reputational assets, your brand image, trust, the intangible goodwill. It shapes how customers, suppliers, everyone responds to you. That's part of your position too. Okay, processes and positions. That leaves the third P, paths. Paths. This captures the crucial idea that history matters deeply. Where a firm can go tomorrow is heavily constrained by where it's been. Path dependency. Exactly. Past investments, the routines you've already built, even your existing customer base, they all shape and constrain your future options.
Because learning tends to be local, you tend to look for opportunities close to what you already know and do. So it's hard to make radical jumps. It is. And this path dependency gets even stronger when there are increasing returns involved, think network effects, or the value of those complementary assets we just discussed. Early leads can become very entrenched, very sticky. And this applies to technology opportunities too. Yes. The paper argues that the very technological avenues a firm explores are often constrained by the research paths they've already invested in. You're looking under the lamppost where the light already is, so to speak. If we're so constrained by these paths, it almost sounds a bit deterministic. How much agency does management actually have in this view? That's a great question. It doesn't mean management is powerless. It means their job is actually harder and maybe more critical. It's not about ignoring the path you're on. It's about, well, strategically choosing which paths to develop further. Right. And crucially, building the dynamic capabilities, those adaptive routines we talked about, that allow you to potentially jump to a new path when the environment demands it. So the capability to jump paths, that's the dynamic capability. That's a key part of it, yes, the ability to reconfigure and transform. Okay. So if competitive advantage comes from these unique, path-dependent processes and positions, how do firms actually sustain that advantage? It only lasts if it's hard to copy, right? Absolutely. Advantage relies on routines and assets being difficult to imitate. And the authors make a useful distinction here between replication and imitation. They do. Replication is internal, just trying to transfer a successful practice from one part of your own company to another. Even that is hard if the knowledge is tacit, embedded in team routines. Right. You can't just copy-paste a team's magic. Exactly. Imitation is when a competitor tries to replicate what you do. And what makes that imitation so hard? What are the barriers? Well, first, there's tacitness. As we said, organizational routines are often unspoken, learned through experience, residing in the collective. You can't just read a manual. Imitation might mean trying to hire away key people or teams, which is difficult and costly. Okay, tacitness is one barrier. What else? Second, systemic coherence. This is really important. Routines rarely work in isolation. They're interconnected. Changing one part often requires changes across the whole system. Like the Swiss watch analogy you mentioned earlier. Trying to copy just one gear doesn't work if you don't understand the whole mechanism. Precisely. It makes piecemeal imitation often completely ineffective. You need to replicate the whole system, which is much, much harder. Got it. Tacitness, systemic coherence. Are there others? And third, of course, you have formal intellectual property rights. Patents, trade secrets, trademarks, they provide legal barriers. But the paper seems a bit cautious about relying only on IP. Yes, they note that IP rights are often like islands in a sea of open competition. They help, but they're rarely sufficient on their own, especially for complex systemic advantages. So all these factors together, how easy it is to replicate something, plus how strong your IP protection is, that determines your appropriability regime. That's the term, yes. Appropriability is basically how well you can capture the profits from your innovation. It's strong if your advantage is inherently hard to copy and you have solid legal protection. Okay, so pulling this all together, the big message from the dynamic capabilities framework seems to be a shift away from just focusing on external market maneuvers, the pricing games, the strategic conflicts. Right. It steers us towards looking inside the firm. It argues that sustainable competitive success is fundamentally rooted in the firm's ability to economize, as they put it. Economize meaning, efficiency, effectiveness. Both, really. Efficiency and effectiveness and how the organization coordinates, learns, and transforms itself. That deep internal organizational capability, they argue, is often more fundamental than just clever strategizing in the market. What really strikes me is the long-term perspective this implies. Absolutely. They conclude that strategic success isn't usually about one brilliant short-term play. No quick wins. No. It's about choosing and committing to these long-term paths, these trajectories of building competence over time. It really is a marathon of building organizational excellence, isn't it? A marathon, not a sprint. That's a good way to put it. Which leaves us with a final thought, maybe something for you, the listener, to chew on. If these crucial capabilities have to be built over the long haul, not just bought off the shelf, what single organizational process, or maybe capability, should a firm really prioritize developing today if it wants to ensure it has the flexibility it needs, say, 10 years down the line? Yeah, that's the critical question. Is it primarily about getting better at sensing the shifts in the market? Or is it more about building the raw capacity to reconfigure your assets quickly once you see the need?
Especially in this world where everything moves so fast, sometimes people talk about internet years. Which capability is the truly essential ingredient for long-term survival and success? Something to definitely think about in your own context. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। কখনো কি এমন মনে হয়েছে যে কিছু বিশাল খুব সফল কোম্পানি, যাদের হাতে প্রচুর টাকা, দারুণ সব প্রযুক্তি, মেধাবী লোকবল, কিন্তু হঠাৎ করেই যেন তারা বাজারের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলছে? হ্যাঁ, একদম ঠিক। যেন একটা বিশাল জাহাজ, অথচ ছোট্ট একটা বাঁক নিতে গিয়েই আটকে গেল। ঠিক। এটা কিন্তু ভাবায় যে শুধু সম্পদ থাকাই সব না, অন্য কিছুরও প্রয়োজন আছে সাফল্যের জন্যে। আজকের আলোচনাটা ঠিক এই জায়গাটায় আলো ফেলার চেষ্টা করবে। আমরা ডেভিড জেটিস, গ্যারি পিসানো আর অ্যামি শুয়েনের লেখা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। 1997-এর পেপারটা, ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, ওটাই। আমরা এর মূল ধারণাগুলো নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব আজ। এর গুরুত্বটা বোঝাতে একটা তথ্য দিই। গুগল স্কলারের হিসাব অনুযায়ী 2025-এর শেষ নাগাদ পেপারটা প্রায় 60,000 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। 60,000? তার মানে স্ট্র্যাটেজি বা ব্যবসায়িক কৌশলের জগতে এটা অন্যতম প্রভাবশালী একটা কাজ। নিঃসন্দেহে। তাই একটা অনুরোধ রাখছি সবার কাছে, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, একটু সময় বের করে এই অসাধারণ মৌলিক লেখাটা পড়বেন প্লিজ। আর এটা তো ওপেন অ্যাক্সেসেই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো এই পেপারটার মূল নির্যাসটুকু তুলে ধরা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা ইন্ডাস্ট্রিতে টেকনো ফাংশনাল রোলে কাজ করছেন। তো প্রশ্ন হলো, এই পেপারটা লেখার দরকার কেন পড়ল? তখনকার ব্যবসায়িক কৌশলের ধারণাগুলোতে কি কোনো সমস্যা ছিল? সমস্যা ঠিক বলবো না, তবে কিছু সীমাবদ্ধতা তো ছিলই। তখনকার জনপ্রিয় তত্ত্বগুলো মূলত দুটো দিকে বেশি নজর দিত। একটা হলো বাজারের কাঠামো, ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচার, যেমন মাইকেল পোর্টার্সের 5 ফোর্সেস মডেল। হ্যাঁ, প্রতিযোগীরা কারা, ক্রেতা বিক্রেতাদের দর কষাকষির ক্ষমতা কেমন, এইসব। ঠিক। সেখানে স্ট্র্যাটেজি ছিল মূলত বাজারের এই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করা, একটা ভালো পজিশন নেওয়া। আরেকটা ধারা ছিল রিসোর্স বেসড ভিউ বা আরবিভি। এটা ফোকাস করত ফার্মের ভেতরের সম্পদের ওপর। ফার্মের কি এমন কিছু আছে যা অন্যদের নেই, যেমন বিশেষ জ্ঞান বা ব্র্যান্ড ভ্যালু? একদম। কৌশল ছিল সেই অনন্য, সহজে নকল করা যায় না এমন সম্পদগুলোকে কাজে লাগানো। কিন্তু এই দুটো ক্ষেত্রেই একটা বড় প্রশ্ন উজ্জ্ব থেকে যাচ্ছিল, যখন চারপাশের পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলায়। যেমন ধরুন, নতুন প্রযুক্তি আসছে বা ক্রেতাদের পছন্দ পাল্টে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বা হঠাৎ কোনো নতুন প্রতিযোগী এসে হাজির হলো। এরকম শুম্পেটেরিয়ান পরিস্থিতিতে, যেখানে উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার মূল চালিকা শক্তি, তখন শুধু পুরনো অবস্থান বা সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখলে কি চলে? না, তা তো চলে না। এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে ফার্মকে ঠিক কিভাবে বদলাতে হবে, নতুন সক্ষমতা কিভাবে তৈরি করতে হবে, এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আগের তত্ত্বগুলোতে ততটা পরিষ্কার ছিল না। আচ্ছা, এই শূন্যস্থানটা পূরণ করতেই ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজ বা গতিশীল সক্ষমতার ধারণাটা এলো। ঠিক তাই। এই ধারণাটা বলছে শুধু ভালো অবস্থানে থাকা বা ভালো সম্পদ থাকাই যথেষ্ট নয়। আসল কথা হলো সেই অবস্থান আর সম্পদকে সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা। এটাই তাহলে ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজ? হ্যাঁ, সংজ্ঞাটা যদি বলি, ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজ হচ্ছে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটা ফার্মের ক্ষমতা। কিসের ক্ষমতা? তার ভেতরের আর বাইরের দক্ষতা, সম্পদ আর কার্যকরী সক্ষমতাগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা, নির্মাণ করা এবং পুনর্গঠন করার ক্ষমতা। এখানে দুটো শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, ডাইনামিক আর ক্যাপাবিলিটিজ। একদম। ডাইনামিক বা গতিশীল হলো পরিবেশ বদলালে বসে না থেকে সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের সক্ষমতাকে ক্রমাগত নতুন করে তোলার ক্ষমতা, স্থির না থাকা। আর ক্যাপাবিলিটিজ
বা সক্ষমতা এটা কিন্তু নিছক সম্পদ নয়, এটা হলো সম্পদকে ব্যবহার করার, বদলানোর, নতুন করে সাজানোর ক্ষমতা বা স্কিল। এটা অনেকটা ব্যবস্থাপনার একটা কাজ তাহলে। হ্যাঁ, এটা মূলত ব্যবস্থাপনার একটা মূল কাজ। ফার্ম তার হাতে যা কিছু আছে, জ্ঞান, মানুষ, প্রযুক্তি, সম্পর্ক, সেগুলোকে নতুন পরিস্থিতির জন্য কিভাবে প্রস্তুত করবে, কিভাবে কাজে লাগাবে। অনেকটা একজন ভালো শেফের মতো, যিনি একই উপকরণ দিয়ে কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নানা রকম ডিশ তৈরি করতে পারেন। উপকরণ থাকাটাই বড় কথা নয়, সেটা দিয়ে কিছু বানানোর ক্ষমতাটাই আসল। বেশ পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। কিন্তু এই সক্ষমতাগুলো, এগুলো ঠিক কিসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে? এগুলোকে কি আরেকটু ভেঙে বোঝা যায়? পেপারটাতে তো একটা কাঠামোর কথা বলা হয়েছে, প্রসেস, পজিশন আর পাথ। হ্যাঁ, এই তিনটে উপাদান দিয়েই ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজের মূল কাঠামোটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে তার আগে খুব সংক্ষেপে সক্ষমতার বিভিন্ন স্তর নিয়ে একটু বলা দরকার, মানে হায়ারার্কিটা। একেবারে শুরুতে আছে উৎপাদনের উপকরণ, যেমন কাঁচামাল, সাধারণ শ্রমিক, যা বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। আচ্ছা। এর ওপর ফার্ম তৈরি করে তার নিজস্ব রিসোর্স বা সম্পদ, যেমন বিশেষ জ্ঞান, ব্র্যান্ড ইমেজ। এই রিসোর্সগুলো যখন নির্দিষ্ট কাজের ধারায় মানে রুটিনে ব্যবহৃত হয়, তখন তৈরি হয় সাংগঠনিক রুটিন বা কাজ করার পদ্ধতি। এর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে, সেগুলো হলো কোর কম্পিটেন্স বা মূল দক্ষতা। আচ্ছা। আর এই সব কিছুকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা, সেটাই হলো ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিস। আর এটার সাহায্যে ফার্ম চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা তৈরি করে। ঠিক। মূল কথাটা হলো কৌশলগতভাবে যে সক্ষমতাগুলো মূল্যবান, সেগুলো সাধারণত অনন্য হয়, সহজে নকল করা যায় না, আর খোলা বাজারে চাইলেই কেনাবেচা করা যায় না। এবার আসি মূল কাঠামোতে, প্রসেস, পজিশন, পাথ। প্রথমটা হলো প্রসেসেস বা প্রক্রিয়া। মানে ফার্ম কিভাবে কাজ করে, তার রুটিন, শেখার কৌশল। একদম। এর মধ্যে আবার তিনটে মূল বিষয় আছে। প্রথমটা হলো কোঅর্ডিনেশন বা ইন্টিগ্রেশন, মানে সমন্বয় আর একত্রীকরণ। ফার্ম তার ভেতরের আর বাইরের বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন জ্ঞান, এগুলোকে কতটা দক্ষতার সাথে একসাথে জুড়তে পারে। এটা তো বেশ কঠিন কাজ। অবশ্যই, অনেকটা একটা অর্কেস্ট্রা চালানোর মতো। শুধু ভালো বাদ্যযন্ত্র থাকলেই সেরা সঙ্গীত তৈরি হয় না, সেগুলোকে একসাথে ঠিকভাবে বাজানোর দক্ষতা লাগে। এই সমন্বয়ের দক্ষতার অভাবেই কিন্তু অনেক সময় বড় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো নতুন ধরনের উদ্ভাবন, মানে যাকে বলে আর্কিটেকচারাল ইনোভেশন, যেখানে হয়তো পুরনো যন্ত্রাংশ দিয়েই নতুন কিছু বানাতে হচ্ছে, সেগুলো গ্রহণ করতে হিমশিম হয়। ঠিক। আর এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা সঙ্গতি বা কোহেরেন্স থাকাও খুব জরুরি, মানে পার্টসগুলো একসাথে মিলে একটা কার্যকর সিস্টেম তৈরি করছে কিনা। যেমন ধরুন টয়োটার প্রোডাকশন সিস্টেম, এর শুধু একটা অংশ নকল করে কিন্তু লাভ হয় না, পুরো সিস্টেমটা একসাথে কাজ করে বলেই ওটা এত সফল। তার মানে শুধু ভালো টিম বা ভালো প্রযুক্তি থাকলেই হবে না, তারা একসাথে কতটা সুসংহতভাবে কাজ করতে পারছে সেটাই আসল কথা। ঠিক। দ্বিতীয় বিষয় হলো লার্নিং বা শেখা। ফার্ম কিভাবে কাজ করতে করতে শেখে, কিভাবে সময়ের সাথে সাথে তার কাজকে আরও উন্নত করে, ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, নতুন সুযোগ চিনে নেয়। এটা কি শুধু ট্রেনিং বা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে হয়? না, শুধু তা নয়। এটা আসলে কাজের পদ্ধতির মধ্যেই, মানে রুটিনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। এটা একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, সামাজিক, দলগত। অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, একসাথে সমস্যা সমাধান করা, এগুলো শেখার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। যে ফার্ম যত দ্রুত আর কার্যকরভাবে শিখতে পারে, সে কিন্তু তত এগিয়ে থাকে। আর প্রসেসের তৃতীয় বিষয়? তৃতীয়টা হলো রিকনফিগারেশন বা ট্রান্সফরমেশন, মানে পুনর্গঠন বা রূপান্তর। এটাই আসলে ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজের সবচেয়ে ডাইনামিক অংশ। যখন পরিবেশ বদলায় বা বদলাচ্ছে বলে মনে হয়, তখন ফার্ম কি সেটা ঠিক সময় বুঝতে পারে। আর বুঝতে পারার পর সে কি নিজের সম্পদ, কাঠামো আর কাজের প্রক্রিয়াকে সেই অনুযায়ী নতুন করে সাজাতে পারে? পুরনো যা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে তা কি বাদ দিতে পারে? এর জন্য কিন্তু বাইরের পরিবেশের ওপর সতর্ক নজর রাখা দরকার, নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা মূল্যায়ন করা দরকার, আর প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস এবং ক্ষমতা থাকাও দরকার।
এটাও আসলে একটা শেখা সাংগঠনিক দক্ষতা। বাহ, বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে প্রসেস হলো কাজ করার পদ্ধতি, সমন্বয় আর শেখা ক্ষমতা। এরপর আসছে পজিশনস বা অবস্থান। এটা বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? এটা কি শুধু বাজারের শেয়ার কতটুকু, মানে মার্কেট শেয়ার? না, শুধু মার্কেট শেয়ারে থেকেও এটা অনেক বড় ধারণা। পজিশনস বা অবস্থান বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে ফার্মের হাতে ঠিক কি কি নির্দিষ্ট সম্পদ বা সুবিধা আছে, মানে তার বর্তমান অবস্থাটা কি। এর মধ্যে অনেক কিছুই পড়ে, যেমন ধরুন টেকনোলজিক্যাল বা জ্ঞানভিত্তিক সম্পদ। যেমন পেটেন্ট বা কারিগরি জ্ঞান। হ্যাঁ, পেটেন্ট, গোপন ফর্মুলা, কর্মীদের বিশেষ অভিজ্ঞতা, নো হাউ। এর অনেকটাই হয়তো স্পষ্টভাবে লেখা থাকে না, মানে অব্যক্ত বা ট্যাসিড নলেজ, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত আছে পরিপূরক সম্পদ বা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাসেটস, মানে একটা দারুণ আইডিয়া বা প্রযুক্তি থাকলেই তো বাজারে সফল হওয়া যায় না, তাই না? ঠিক, সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, বিক্রি করতে হয়, সার্ভিস দিতে হয়। একদম, এইগুলোই হলো পরিপূরক সম্পদ, যেমন ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, বিক্রয় কর্মী, সার্ভিস সেন্টার, ব্র্যান্ডের সুনাম, উৎপাদনের পরিকাঠামো। এগুলো না থাকলে ভালো উদ্ভাবনও ব্যর্থ হতে পারে। আচ্ছা, আর কি কি আছে পজিশনসের মধ্যে? আছে আর্থিক সম্পদ, মানে হাতে ক্যাশ টাকা কতটা আছে বা ঋণ পাওয়ার ক্ষমতা কেমন। তারপর সুনামগত সম্পদ, মানে রেপুটেশনাল অ্যাসেটস, বাজারে ফার্মের নামডাক, বিশ্বাসযোগ্যতা। এটা তো আর একদিনে তৈরি হয় না। ঠিক। এছাড়াও আছে কাঠামোগত সম্পদ, মানে ফার্মের ভেতরে সংগঠন কেমন, সিদ্ধান্ত কারা নেয়, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ কেমন। প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ, যেমন দেশের আইন বা সরকারি নীতির সুবিধা। বাজার কাঠামোয় তার অবস্থান, মানে মার্কেট শেয়ার বা লিডারশিপ। আর সবশেষে সাংগঠনিক সীমানা, অর্থাৎ কোন কাজগুলো ফার্ম নিজে করে আর কোনগুলো বাইরের কারো থেকে করিয়ে নেয়, আউটসোর্সিং। এই সবগুলো মিলেই কিন্তু ফার্মের বর্তমান পজিশন তৈরি হয়। বোঝা গেল। তাহলে পজিশন হলো এই মুহূর্তে ফার্মের হাতে কি কি সম্পদ বা সুবিধা আছে তার একটা স্ন্যাপশট। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। তাহলে পজিশন হলো কি আছে, প্রসেস হলো কিভাবে কাজ করে, এবার তৃতীয় উপাদান পাথস বা পথ। এর মানে কি? এটা কি ভবিষ্যতের রাস্তার কথা বলছে? হ্যাঁ, ভবিষ্যতের রাস্তার কথাই বলছে, তবে সেটাকে অতীতের আয়নায় দেখে। পাথ বা পথ বলতে বোঝায় একটা ফার্মের জন্য ভবিষ্যতে কোন কোন কৌশলগত বিকল্প খোলা আছে। আর এই বিকল্পগুলো কিন্তু শূন্য থেকে আসে না, এগুলো নির্ধারিত হয় তার অতীত ইতিহাস দিয়ে আর ভবিষ্যতের সুযোগ দিয়ে। এর দুটো মূল দিক আছে। প্রথমটা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো পাথ ডিপেন্ডেন্সি বা পথ নির্ভরতা। পথ নির্ভরতা মানে? এর সহজ মানে হলো ইতিহাস জরুরি। মানে একটা ফার্ম অতীতে যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, যে প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করেছে, যে ধরনের কর্মী নিয়োগ করেছে, যে বাজারগুলোতে ব্যবসা করেছে, সেই সব কিছু তার ভবিষ্যতের পথকে, মানে সে ভবিষ্যতে কি করতে পারবে বা পারবে না, সেটাকে অনেকাংশে ঠিক করে দেয়। অন্তত কিছু বিকল্প পথ হয়তো বন্ধই করে দেয়। কেন এমন হয়? কারণ ফার্ম সাধারণত তার পরিচিত গুন্ডির মধ্যেই নতুন জিনিস সহজে শেখে, যাকে বলে লোকাল লার্নিং। একেবারে অচেনা পথে হাঁটা তার জন্য কঠিন। ফলে অতীতের পছন্দগুলো ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। চাইলেই অতীতকে ঝেড়ে ফেলে সব বদলে ফেলা যায় না। কিন্তু এই পথ নির্ভরতা কি অনেক সময় একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়ায় না? মানে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে থাকার যুক্তি হিসেবে অনেক সময় তো এটাই কোম্পানিগুলোকে পিছিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট। পথ নির্ভরতা অবশ্যই একটা বাস্তবতা, কিন্তু সেটা অজুহাত হওয়া উচিত নয়। বরং ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজের পুরো ধারণাটাই তো বলছে যে এই নির্ভরতা সত্ত্বেও বা একে মেনে নিয়েই পরিবর্তনের রাস্তা খুঁজতে হবে। তবে এটা ঠিক যে এই নির্ভরতার কারণে অনেক সময় ফার্ম কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা পদ্ধতিতে আটকে যেতে পারে, মানে লক ইন হয়ে যেতে পারে। এই লক ইন থেকে বেরোনো কি সম্ভব? সম্ভব, বিশেষ করে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজারে। নতুন কোনো উন্নত প্রযুক্তি এলে বা গ্রাহকদের জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা তৈরি করতে পারলে হয়তো এই লক ইন অবস্থা থেকেও বেরোনো যায়। তবে সেটা বেশ কঠিন এবং খরচ সাপেক্ষ হতে পারে। পাথের দ্বিতীয় দিকটা হলো টেকনোলজিক্যাল অপরচুনিটিজ বা প্রযুক্তিগত সুযোগ। মানে নতুন প্রযুক্তি আসার সম্ভাবনা? হ্যাঁ,
একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগতভাবে এগোনোর সুযোগ কতটা আছে এটা যেমন বাইরের বিজ্ঞান বা গবেষণার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে, তেমনি ফার্মের নিজের গবেষণা করার ক্ষমতা আর নতুন সুযোগ চিনে নেওয়ার ক্ষমতার উপরও নির্ভর করে। ফার্ম কোন দিকে তার রিসার্চ বা ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা চালাবে সেটা কিন্তু এই উপলব্ধ সুযোগগুলো দেখেই ঠিক হয়। তার মানে একটা ফার্ম কি করতে পারবে সেটা শুধু তার ইচ্ছা বা আজকের বাজারে সুযোগ দিয়ে ঠিক হয় না, বরং তার কাজের প্রক্রিয়া, প্রসেস, তার হাতে থাকা সম্পদ, পজিশন এবং তার অতীতের পথ চলা, পাথ, এই তিনের এক জটিল মিশ্রণ তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তৈরি করে। একদম। কিন্তু এখানে আমার একটা প্রশ্ন জাগছে, এই সক্ষমতাগুলো যদি এতই দরকারি হয় আর এগুলো তৈরি করা বা বদলানো যদি এত কঠিন হয়, তাহলে প্রতিযোগীরা এগুলো নকল করতে পারে না কেন? মানে সুবিধাটা টেকে কিভাবে? খুব জরুরি প্রশ্ন। এখানেই আসছে নকল বা অনুকরণ করার ব্যাপারটা। পেপারটিতে এটাকে বলা হয়েছে রেপ্লিকেবিলিটি আর ইমিটেবিলিটি, মানে নিজেরা পুনরাবৃত্তি করতে পারা আর অন্যদের দ্বারা অনুকরণীয় হওয়া। প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা যদি দীর্ঘস্থায়ী হতে হয় তাহলে এই সক্ষমতাগুলোকে অবশ্যই অনুকরণে কঠিন হতে হবে। আচ্ছা, মজার ব্যাপার কি জানেন, অনেক সময় একটা ফার্মের নিজের পক্ষেই তার একটা সফল প্রক্রিয়া বা সক্ষমতাকে অন্য জায়গায়, ধরুন নতুন একটা দেশে বা নতুন একটা পণ্যের ক্ষেত্রে হুবহু নকল করা বা রেপ্লিকেট করা কঠিন হয়ে যায়। নিজের জন্যই কঠিন কেন? কারণ এই সক্ষমতাগুলোর পেছনে যে জ্ঞান বা বোঝাপড়া থাকে তার অনেকটাই হলো অব্যক্ত বা ট্যাসেট নলেজ, মানে এটা কর্মীদের মাথায়, অভিজ্ঞতায় বা কাজের পদ্ধতির মধ্যে এমনভাবে মিশে থাকে যে সেটা স্পষ্টভাবে লিখে বা বলে বোঝানো খুব কঠিন। অনেকটা যেমন একজন কিংবদন্তি শেফের রান্না, রেসিপি হয়তো জানা যায় কিন্তু তার হাতের জাদুটা, মানে ঠিক কখন কি মেশাতে হবে, কতটা আছে রাখতে হবে, সেই অব্যক্ত জ্ঞানটা নকল করা যায় না। বুঝতে পারছি। আর প্রতিযোগীদের জন্য অনুকরণ বা ইমিটেশন করাটা তো আরও অনেক বেশি কঠিন। এর বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত ওই ট্যাসিট নলেজ বা অব্যক্ত জ্ঞানের বাধা। দ্বিতীয়ত কোহেরেন্স বা সঙ্গতির সমস্যা, মানে সফল সক্ষমতাগুলো তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এগুলো একটা পুরো সিস্টেমের অংশ। শুধু একটা অংশ নকল করলে সেই ফল পাওয়া যায় না, পুরো সিস্টেমটাকে একসাথে নকল করতে হয়, যা প্রায় অসম্ভব। ঠিক। তৃতীয়ত আছে কার্য কারণ অস্পষ্টতা বা কৌশল অ্যাম্বিগুইটি, মানে অনেক সময় সফল ফার্মটা নিজেই হয়তো পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে জানে না যে তার সাফল্যের ঠিক কোন কারণটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলো জিনিস একসাথে কাজ করে তো। তাই নাকি? এটাও সম্ভব? হ্যাঁ, এটাও সম্ভব। আর চতুর্থত অবশ্যই আইনি সুরক্ষা আছে, যেমন পেটেন্ট, ট্রেড সিক্রেট, কপিরাইট, এগুলো সরাসরি নকল করা আটকায়। এই সবগুলো বাধা মিলিয়েই কিন্তু প্রতিযোগীদের জন্য সফল সক্ষমতাগুলো নকল করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আপনার সাফল্যের ফর্মুলাটা কতটা সুরক্ষিত বা কতটা সহজে অন্যরা বুঝে ফেলতে পারে তার উপরই নির্ভর করে আপনার সুবিধা কতদিন টিকবে। তবে সব মিলিয়ে যদি দেখি, এই ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিস ধারণাটা, এটা আগের তত্ত্বগুলো থেকে মূল পার্থক্যটা কোথায় তৈরি করছে? আর এর থেকে একজন ম্যানেজার বা গবেষক, তার জন্য মূল শিক্ষাটা কি? দেখুন, মূল পার্থক্যটা হলো ফোকাসে আর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য কিভাবে আসে সেই ভাবনায়। আগের তত্ত্বগুলো যেখানে বেশি জোর দিত বাজারের ক্ষমতা দখল করা বা মার্কেট পাওয়ার বা সেরা সম্পদগুলো ধরে রাখার ওপর, সেখানে ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটি জোর দিচ্ছে সেই ক্ষমতাটা অর্জন করার ওপর যা দিয়ে বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের সম্পদ আর অবস্থানকে প্রয়োজন মতো বদলে ফেলা যায়। এখানে লাভ আসছে শুধু সম্পদ থেকে নয়, বরং সম্পদকে ক্রমাগত নতুন করে সাজানোর ক্ষমতা থেকে। তাই এখানে বিশ্লেষণের এককও শুধু ইন্ডাস্ট্রি বা প্রতিযোগী নয়, বরং ফার্মের ভেতরের প্রক্রিয়া, তার শেখার ক্ষমতা। আর পরিবর্তনকে কিভাবে দেখা হচ্ছে? এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কৌশলগত পরিবর্তন বা নতুন বাজারে ঘোকা, এগুলো নিছক একটা টপ ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নয়, বরং এগুলো ফার্মের গভীরে থাকা সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। একটা কঠিন, মানে বেশ সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এটা রাতারাতি হয় না।
এর থেকে একটা বড় নীতিগত শিক্ষা বা ইমপ্লিকেশন হলো দীর্ঘমেয়াদে যদি সফল হতে হয় তাহলে শুধু বাইরে তাকিয়ে বাজারের সুযোগ খোঁজা বা প্রতিযোগীদের সাথে টেক্কা দেওয়ার কৌশল, যাকে পেপারে বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজাইজিং, কষার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে নীরবে নিজের ভেতরের সক্ষমতা তৈরি করা, সেগুলোকে শান দেওয়া, যাকে বলা হচ্ছে ইকোনোমাইজিং। মানে ভেতরের ঘর গোছানোটা বেশি জরুরি। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। কারণ খেলার জন্য তো আগে খেলার মতো যোগ্যতা বা সক্ষমতা অর্জন করতে হয়, তাই না? সেই সক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে ভালো চাল দেওয়ার সুযোগ এলেও সেটা কাজে লাগানো যায় না। অর্থাৎ শুধু আজকের লাভ না দেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাটাই হয়তো আসল কৌশল। সত্যি অসাধারণ একটা দৃষ্টিকোণ। তাহলে আজকের পুরো আলোচনাটাকে যদি এক কথায় বাঁধার চেষ্টা করি, এই প্রভাবশালী পেপারটি আমাদের বলছে যে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে এবং সাফল্য পেতে হলে কোম্পানিগুলোকে শুধু তাদের হাতে থাকা সম্পদ বা বাজারের ভালো অবস্থানের উপর ভরসা করলে চলবে না। আসল শক্তিটা লুকিয়ে আছে তাদের সেই বিশেষ ক্ষমতা বা ডাইনামিক ক্যাপাবিলিটিজের মধ্যে, যে ক্ষমতা দিয়ে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দক্ষতা আর সম্পদকে সময়ের প্রয়োজনে একত্রিত করতে পারে, নতুন করে তৈরি করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্গঠনও করতে পারে। একদম ঠিক। আর এই ক্ষমতাটা কিন্তু হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে না। এটা তৈরি হয় ফার্মের বছরের পর বছরের কাজের প্রসেস থেকে, এটা প্রভাবিত হয় তার বর্তমান সম্পদ ও অবস্থান দিয়ে, এবং অনেকাংশে নির্ধারিত বা সীমাবদ্ধ হয় তার অতীত ইতিহাস আর পথ চলা দ্বারা। আবারও অনুরোধ করছি, যারা এই বিষয়ে আরও গভীরে যেতে আগ্রহী তারা অবশ্যই ডেভিড টিস, গ্যারি পেসানো আর অ্যামি শুয়েনের লেখা মূল পেপারটি পড়ে দেখবেন। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই, একটু ভাবার জন্য। হ্যাঁ, বলুন। পেপারটা যেমন বলছে যে এই সক্ষমতাগুলো তৈরি হয় অনেকটা পথ নির্ভরতা বা পাথ ডিপেন্ডেন্সি মেনে, মানে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আর এগুলো পরিবর্তন করাও বেশ কঠিন। তাহলে প্রশ্নটা হলো, একটা প্রতিষ্ঠিত ফার্ম যখন একটা নির্দিষ্ট পথে অনেক দূরে গিয়ে যায়, অনেক বিনিয়োগ করে ফেলে, তখন তার হাতে আসলে কতটা সত্যিকারের কৌশলগত পছন্দ বা স্ট্র্যাটেজিক চয়েস বাকি থাকে? মানে সে কি চাইলেই একেবারে নতুন পথে মন নিতে পারে? হ্যাঁ, নাকি তার অতীতই তার ভবিষ্যৎকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে? অথবা অন্যভাবে যদি ভাবি, একটা বড় পুরনো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি কি আসলেই নিজেকে আমূল বদলে ফেলে নতুন যুগের জন্য তৈরি হওয়া কোনো চটপটে স্টার্টআপের সাথে পাল্লা দিতে পারে, যে স্টার্টআপটা হয়তো শুরু থেকেই সঠিক সক্ষমতা নিয়ে জন্ম নিয়েছে? এটা একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है जेरोक्स जैसी कंपनी जिसने पर्सनल कंप्यूटर के शुरुआती दौर में मतलब ग्राफिकल इंटरफेस जैसी कितनी जरूरी चीजें बनाई, आखिर क्यों वो उस दौर में एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट से पिछड़ गई? उनके पास बेहतरीन तकनीक थी, जबरदस्त रिसोर्स थे, फिर भी बाजी कोई और मार ले गया। ऐसा क्यों होता है कि कुछ इतनी बड़ी जानी मानी कंपनियां जिनके पास सब कुछ है अचानक बदलते वक्त में पीछे रह जाती हैं और कुछ दूसरी कंपनियां तेजी से उभर कर छा जाती हैं? हाँ, ये सवाल ना दशकों से बिजनेस वर्ल्ड और एकेडमिक दुनिया दोनों में गूंजता रहा है, और इसी सवाल का एक बहुत बहुत प्रभावशाली जवाब देने की कोशिश की गई थी डेविड जेटीज, गैरी पिसानो और एमी शुएन के 1997 के एक रिसर्च पेपर में। उसका टाइटल था डायनामिक कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि गूगल स्कॉलर बताता है 2025 के अंत तक इसे 60,000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। मतलब दूसरे रिसर्च वर्क में इसका जिक्र हुआ है। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी लिटरेचर के सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाले कामों में से एक माना जाता है। तो आज हम इसी पेपर की कुछ खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल सरल भाषा में। हाँ, हमारा मकसद यही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च में नए हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी और बिजनेस का मेल होता है, और वो ये समझना चाहते हैं कि भाई कंपनियां लंबे समय तक सफल कैसे रहती हैं। और हाँ, एक गुजारिश जरूर है सबसे, हम तो यहाँ बस एक समरी दे रहे हैं, लेकिन अगर वक्त मिले तो इस ओरिजिनल पेपर को जरूर पढ़िएगा। बहुत गहराई से सोच समझ कर लिखा गया है
और अच्छी बात यह है कि ये ओपन एक्सेस है, मतलब फ्री में मिल जाएगा। लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। बिल्कुल, पढ़ना जरूर चाहिए। चलिए तो फिर चलते हैं इस पेपर की दुनिया में। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? पेपर शुरू होता है इसी बुनियादी सवाल से कि कंपनियां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब दूसरों से आगे रहने की जो क्षमता है, वो कैसे हासिल करती हैं, और उससे भी जरूरी उसे बनाए कैसे रखती हैं। लेखक कहते हैं कि 1997 तक जो सिद्धांत थे ना, जो थ्योरीज थी, वो इस बात को पूरी तरह समझाने में कह सकते हैं उतने कामयाब नहीं थे, खासकर ऐसे माहौल में जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही हो, इनोवेशन मतलब नई चीजें लाना बहुत जरूरी हो। अच्छा, तो वो कौन से सिद्धांत थे जिनकी कमियां महसूस कर रहे थे? वो मुख्य रूप से दो नजरियों का जिक्र करती हैं। पहला है माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। हाँ, ये तो काफी सुना है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वाला है ना? बिल्कुल, ये मॉडल इंडस्ट्री की ढांचे पर, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है, जैसे बाजार में घुसना कितना मुश्किल है, एंट्री बैरियर्स कितने हैं, सप्लायर या खरीदार कितने पावरफुल हैं, वगैरह वगैरह। इसका मकसद होता है इंडस्ट्री में अपनी ऐसी पोजीशन बनाना जिससे कंपनी को मार्केट पावर मिले, बाजार में ताकत मिले और वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, जिसे हम मोनोपोली रेंट कह सकते हैं, मतलब अपनी ताकत के दम पर कमाया गया मुनाफा। ठीक है, यानी ये बाहर की दुनिया पर इंडस्ट्री के माहौल पर ज्यादा फोकस करता है। और दूसरा नजरिया? दूसरा है स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ये गेम थ्योरी का इस्तेमाल करता है। अच्छा, गेम थ्योरी मतलब प्रतिद्वंदियों की चालें समझना। हाँ बिल्कुल, ये देखता है कि कंपनियां अपनी चालों से, जैसे कितना इन्वेस्ट करें, क्या प्राइस रखें, कॉम्पिटिटर्स को क्या सिग्नल दें, इनसे अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे मात दे सकती हैं या उन्हें बैलेंस में रख सकती हैं। इसमें भी जोर बाहरी बाजार की स्थितियों और कॉम्पिटिटर्स को हराने पर ही ज्यादा है। तो इन दोनों में कमी क्या थी फिर? जेरोक्स वाले उदाहरण को ही लें, उनके पास तो शायद शुरू में अच्छी मार्केट पोजीशन रही होगी। यही बात लेखक उठाते हैं कि ये दोनों मॉडल ये ठीक से नहीं समझा पाते कि कंपनी के अंदर ऐसा क्या खास होता है जो उसे लंबे समय तक, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही हो, तब सफल बनाता है। ये मॉडल मुनाफे को, रेंट को ज्यादातर मार्केट पावर या सही पोजीशन से जोड़ते हैं। इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि कंपनियां नई क्षमताएं, नई कैपेबिलिटीज कैसे बनाती हैं या उनके अंदर की जो रिसोर्स है वो कितने जरूरी हैं। तो मतलब एक नए नजरिए की जरूरत थी जो अंदर देख सके। हाँ, और यहीं से वो रिसोर्स बेस्ड व्यू यानी आरबीवी की बात करते हैं। ये नजरिया कहता है कि कंपनी की असली ताकत और उसकी लॉन्ग टर्म सफलता उसकी बाहरी पोजीशन से ज्यादा उसके अंदर मौजूद यूनिक, कीमती और जिनकी नकल करना मुश्किल हो ऐसे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज पर निर्भर करती है। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाहर दिखने से पहले कंपनी के भीतर ही पैदा होता है। रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, ये क्या चीजें हुई? जैसे पैसा, फैक्ट्री, पेटेंट? हाँ, वो भी शामिल है, बिल्कुल। लेकिन आरबीवी इससे थोड़ा और आगे जाता है। ये उन चीजों पर ज्यादा जोर देता है जिन्हें आप बाजार से आसानी से खरीद या बदल नहीं सकते, जैसे कंपनी की सालों में बनी रेप्यूटेशन, उसकी साख, कर्मचारियों का जो खास नॉलेज है, उनका तजुर्बा, काम करने के उनके अपने यूनिक तरीके, प्रोसेस, या फिर कर्मचारियों का आपसी तालमेल, उनका कल्चर। इन्हें लेखक स्टिकी रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब वो चीजें जो कंपनी के साथ चिपकी हुई हैं। अच्छा, स्टिकी रिसोर्सेज। और इनसे जो मुनाफा होता है वो भी अलग तरह का होता है। बिल्कुल, यहाँ जो रेंट या मुनाफा है वो बाजार में मोनोपोली बनाने से नहीं आता, बल्कि इन यूनिक, मुश्किल से मिलने वाली संपत्तियों का मालिक होने की वजह से आता है। इसे रिकार्डियन रेंट्स कहा जा सकता है। मतलब ये वो मुनाफा है जो आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा खास है जो दूसरों के पास आसानी से नहीं है, जैसे पुराने ज़माने में बहुत उपजाऊ ज़मीन होना या आज के ज़माने में कोई अनोखा टैलेंट या टेक्नोलॉजी। ये बाजार में तिकड़म लगाने से नहीं, आपकी अपनी खासियत से आता है। तो आरबीवी का फोकस हुआ कि कंपनियां अपने इन अंदरूनी खजानों का, इन स्टिकी रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, और ये भी कि वो कैसे तय करें कि इन रिसोर्सेज का फायदा कैसे उठाया जाए। क्या वो उससे जुड़े बाजारों में खुद ही काम करें, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, या अपनी संपत्ति किसी और को लाइसेंस पर दें, या फिर बिल्कुल अलग अलग एरिया में जाएं, डाइवर्सिफाई करें।
ये सारे फैसले इस बात पर टिके होते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज से ज्यादा रेंट, ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकती हैं। लेकिन यहाँ भी वो जेरोक्स वाला सवाल फिर आ जाता है। अगर से मौजूदा रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल ही काफी होता तो IBM या जेरोक्स जैसी कंपनियां क्यों पिछड़ी? उनके पास तो बहुत अच्छे मतलब बेहतरीन रिसोर्स थे। बहुत सही सवाल। और यहीं से RVV थोड़ा सा आगे बढ़ता है और डायनामिक कैपेबिलिटीज का आइडिया सामने आता है। लेखक तर्क देते हैं कि सिर्फ अच्छे रिसोर्स जमा कर लेना ही काफी नहीं है। तेजी से बदलते ग्लोबल मार्केट में असली विनर वो कंपनियां हैं जो न सिर्फ रिसोर्स रखती हैं बल्कि बदलती सिचुएशन के हिसाब से तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, नए प्रोडक्ट ला सकती हैं और सबसे जरूरी अपनी अंदरूनी और बाहरी क्षमताओं को असरदार तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, इंटीग्रेट कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर रिकॉन्फ़िगर भी कर सकती हैं, मतलब उन्हें बदल सकती हैं। डायनामिक कैपेबिलिटीज, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे आप कंपनी की अंदरूनी फिटनेस समझ सकती हैं। डायनामिक का मतलब है लगातार बदलते माहौल के साथ कदम मिलाने के लिए अपनी क्षमताओं को रिन्यू करने, उन्हें ताज़ा करने की एबिलिटी। ये उन मार्केट्स में बहुत जरूरी है जहां स्पीड तेज हो, टेक्नोलॉजी बदल रही हो और फ्यूचर अनिश्चित हो। और कैपेबिलिटीज मतलब क्षमताएं? क्षमताएं मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स या प्रोसेस जिनके जरिए कंपनी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। तो डायनामिक कैपेबिलिटीज का मतलब हुआ मैनेजमेंट की वो काबिलियत जिसके तहत वो बदलती जरूरतों को समझकर कंपनी के अंदरूनी और बाहरी स्किल्स, रिसोर्स और काम करने के तरीकों को सही वक्त पर ढाल सके, अडेप्ट, जोड़ सके, इंटीग्रेट और जरूरत के हिसाब से बदल सके। ये सिर्फ रिसोर्स होने की बात नहीं है बल्कि उन रिसोर्सेज को वक्त के साथ बदलने और ढालने की कला है। समझ गया। तो ये जो अंदरूनी फिटनेस है या डायनामिक कैपेबिलिटीज हैं, ये बनती कैसे हैं? किन चीजों पर निर्भर करती हैं ये? लेखक बताते हैं कि किसी कंपनी की डायनामिक कैपेबिलिटीज और उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये तीन मुख्य चीजों के ताने बाने पर, उनके मेल पर टिकी होती हैं। उसकी प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, उसकी स्थितियां, पोजीशंस और उसके रास्ते, पाथ्स, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि कंपनी कितनी फिट है और कितनी आगे जा सकती है। प्रक्रियाएं, स्थितियां और रास्ते, प्रोसेसेस, पोजीशंस, पाथ्स। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रक्रियाएं यानी प्रोसेसेस, इससे शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रक्रियाएं यानी कंपनी में काम करने के तौर तरीके। ये वो रूटीन, पैटर्न और आदतें हैं जिनसे काम होता है। ये लिखे हुए नियम भी हो सकते हैं और अनकहे स्थापित तरीके भी। लेखक इसके तीन अहम पहलू बताते हैं। पहला है समन्वय या एकीकरण, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। ये कंपनी की वो क्षमता है कि वो अपने अंदरूनी गतिविधियों को, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का साथ काम करना, प्रोडक्ट बनाना और अपने बाहरी रिश्तों को, जैसे सप्लायर्स, पार्टनर्स, ग्राहक, कितनी कुशलता से जोड़ पाती है। मिसाल के तौर पर हार्वर्ड के डेविड गार्विन की एक स्टडी थी एयर कंडीशनर प्लांट्स पर। उसमें पाया गया कि जिन प्लांट्स की क्वालिटी बेहतर थी उसका राज सिर्फ ज्यादा पैसा या मशीनें नहीं थी, बल्कि काम करने के बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल तरीके, बेहतर रूटीन थे। इसी तरह क्लार्क और फुजीमोटो ने ऑटो इंडस्ट्री में देखा था कि जापानीज कंपनियां कैसे अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों से ज्यादा तेजी से और कम लागत में नए कार मॉडल डेवलप कर लेती थीं। उसका एक बड़ा कारण था उनके यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की प्रक्रियाएं। अच्छा, समझ गया। और दूसरा पहलू क्या है प्रक्रियाओं का? दूसरा है सीखना, लर्निंग। ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये वो क्षमता है जिससे कंपनी दोहराव यानी रेपिटेशन और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए लगातार अपने काम को बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार बनाती है। ये नई संभावनाओं को पहचानने और उनका फायदा उठाने की भी क्षमता है। और ये सीखना अक्सर अकेले किसी एक इंसान का नहीं होता, बल्कि पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन का एक कलेक्टिव, एक सामूहिक प्रयास होता है। धीरे धीरे ये सीखा हुआ ज्ञान, ये नॉलेज कंपनी के काम करने के तरीकों यानी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और हाँ, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके भी कंपनियां बहुत कुछ सीखती हैं। और तीसरा है पुनर्विन्यास या परिवर्तन, रिकॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये शायद सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है कि जब बाहर का माहौल बदले, मार्केट में नई ज़रूरतें आए, नई टेक्नोलॉजी आए, तो क्या कंपनी उस बदलाव को भांप कर अपनी संपत्ति की संरचना, एसेट स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप को भी बदल सकती है?
क्या वो पुराने पड़ रहे कामों को छोड़कर नए कामों को अपना सकती है? इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी लगातार बाहर नज़र रखे, अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को समझे और ज़रूरत पड़ने पर बड़े बदलाव करने से हिचके नहीं। ये अपने आप में एक सीखी हुई कला है, एक कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रक्रियाएं हुई, काम करने के तरीके, सीखने और बदलने की क्षमता। अब आते हैं दूसरे तत्व पर, स्थितियां, पोजीशंस। इसका क्या मतलब है? स्थितियां यानी पोजीशंस बताती हैं कि आज कंपनी कहाँ खड़ी है। ये उसकी करंट एसेट्स, उसकी वर्तमान संपत्तियों का लेखा जोखा है, वो चीज़ें जो उसके पास अभी है। यही उसकी आज की ताकत और कल के रास्ते तय करती हैं। इसमें कई तरह की संपत्तियां आती हैं, जैसे कि तकनीकी संपत्ति, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स। उसके पास कौन सी अपनी टेक्नोलॉजी है, कितने पेटेंट हैं, कौन से ट्रेड सीक्रेट हैं। फिर है पूरक संपत्तियां, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स, वो चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस नेटवर्क, ब्रांड का नाम। कई बार नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर वित्तीय संपत्ति, कंपनी के पास कितनी नकदी है, कितना कर्ज ले सकती है। मुश्किल वक्त में या नए मौक़ों के लिए ये ज़रूरी है। प्रतिष्ठा, ग्राहकों, सप्लायरों और समाज की नज़र में कंपनी की इमेज कैसी है। ये एक इंटैंजिबल, एक अदृश्य लेकिन बहुत कीमती संपत्ति है। संरचनात्मक संपत्ति, कंपनी का ढांचा कैसा है, फैसले कहाँ होते हैं, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड, ज़्यादातर काम खुद करती है या आउटसोर्स करती है। संस्थागत संपत्ति, वो बाहरी नियम कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन सिस्टम जिनसे कंपनी जुड़ी हुई है, उतनी टिकाऊ नहीं होती। और आखिर में संगठनात्मक सीमाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, कंपनी कौन से काम खुद करती है और कौन से बाहर से लेती है, इंटीग्रेशन का लेवल क्या है। यानी ये सब मिलकर कंपनी की आज की हैसियत या पोजीशन तय करते हैं। और तीसरा तत्व था रास्ते, पाथ्स। इसका क्या मतलब हुआ? रास्ते यानी पाथ्स बताते हैं कि कंपनी के लिए फ्यूचर में कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस खुले हैं और वो किस दिशा में जा सकती है। लेकिन ये रास्ते कहीं आसमान से नहीं टपकते, ये कंपनी के इतिहास और बाहरी दुनिया में मौजूद मौकों से बहुत गहरे तक जुड़े होते हैं। यहाँ 3 बातें समझना जरूरी हैं। कौन सी 3 बातें? पहली, पथ निर्भरता, पाथ डिपेंडेंसीज। इसका सीधा सा मतलब है हिस्ट्री मैटर्स, इतिहास मायने रखता है। कंपनी ने अतीत में जो फैसले लिए हैं, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो रूटीन बनाए हैं, वो उसके आज और कल के विकल्पों को सीमित करते हैं या दिशा देते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने डीजल इंजन बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो उसके लिए एकदम से इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना उतना आसान नहीं होगा, भले ही मार्केट उधर जा रहा हो। सीखना भी अक्सर लोकल होता है, यानी कंपनियां वही ज़्यादा सीखती हैं जो वो पहले से कर रही हैं। एक तरह से कंपनियां अपने इतिहास से बंधी होती हैं। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी, बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उतना ही ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने ज़्यादा लोग उस पर होते हैं, वो दूसरों के लिए उतना ही उपयोगी हो जाता है। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। इससे जो पहले घुस गया, उसकी शुरुआती बढ़त बहुत मजबूत हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ही जीतती है। कई बार किस्मत या शुरुआती हालात भी बड़ा रोल निभाते हैं। और तीसरी बात? तीसरी, तकनीकी अवसर, टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार नई खोजें होती रहती हैं, जिनसे नए बिजनेस के मौके पैदा होते हैं। ये मौके हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कंपनियां इन मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में ज़्यादा माहिर होती हैं। ये अवसर बाहरी दुनिया से भी आ सकते हैं और कंपनी की अपनी रिसर्च से भी। तो ये 3 चीजें, प्रक्रिया, हम काम कैसे करते हैं, स्थितियां, हमारे पास आज क्या है, और रास्ते, हमारा अतीत हमें कहाँ ले जा रहा है और भविष्य में क्या मौके हैं, ये सब मिलकर कंपनी के डायनामिक कैपेबिलिटीज यानी बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता को बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी ये क्षमताएं बना भी ले, तो क्या दूसरे उसकी नकल नहीं कर सकते? कंपटीशन तो करेगा ही। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर ये बात आती है कि कोई भी क्षमता कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी देगी जब उसकी नकल करना मुश्किल हो।
लेखक यहाँ 2 शब्दों पर जोर देते हैं, प्रतिकृति और अनुकरण। प्रतिकृति और अनुकरण, रेप्लिकेशन एंड इमिटेशन, इनमें क्या फर्क है? प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन का मतलब है कंपनी का अपनी ही किसी क्षमता या प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह सफलतापूर्वक ले जाना। जैसे एक फैक्ट्री में जो अच्छा काम हो रहा है उसे दूसरी नई फैक्ट्री में भी वैसे ही लागू करना। ये सुनने में आसान लगता है पर अक्सर बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर वो क्षमता किसी टैसिट नॉलेज मतलब अलिखित ज्ञान या अनुभव पर आधारित हो, जिसे आसानी से बताया या सिखाया ना जा सके। ये करने के लिए अक्सर सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजने से काम नहीं चलता, लोगों को भी भेजना पड़ता है। अच्छा, तो प्रतिकृति हुई अपने ही अंदर नकल करना, और अनुकरण इमिटेशन। अनुकरण यानी इमिटेशन का मतलब है जब कोई बाहरी कंपनी मतलब कोई कॉम्पिटिटर आपकी क्षमताओं जब प्रक्रियाओं की नकल करने की कोशिश करती है। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी के लिए अपनी क्षमता की प्रतिकृति बनाना मुश्किल है तो बाहर वाले के लिए उसकी नकल करना यानी अनुकरण करना तो और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। और क्या चीजें हैं जो इस नकल को अनुकरण को मुश्किल बनाती हैं? एक तो यही कि कई क्षमताएं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत जटिल होती हैं, उनमें बहुत से लोगों का तालमेल और वो टैसिट नॉलेज और लिखित ज्ञान शामिल होता है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी नकल को रोकते हैं। लेखक इस पूरी चीज को अप्रोप्रिएबिलिटी रिजीम कहते हैं, मतलब किसी इनोवेशन या क्षमता से होने वाले फायदे को कंपनी कितना अपना बनाकर रख सकती है, कितना उसे दूसरों द्वारा नकल किए जाने से बचा सकती है। जहां नकल करना मुश्किल हो, जैसे किसी बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और कानूनी सुरक्षा मजबूत हो जैसे स्ट्रॉन्ग पेटेंट कानून, वहां ये अप्रोप्रिएबिलिटी मजबूत होती है। जहां नकल आसान हो और कानूनी बचाव कमजोर, वहां ये कमजोर होती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें इस पूरी चर्चा को, तो ये पत्र क्या कह रहा है? स्थायी सफलता का, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का राज क्या है? देखिए, ये पत्र मूल रूप से ये तर्क देता है कि लंबे समय तक चलने वाली प्रतिस्पर्धी बढ़त सिर्फ बाजार में चतुर चालें चलने से मतलब स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं आती। जैसे कॉम्पिटिटर्स को रोकना या उनके लिए मुश्किलें खड़ी करना, ये काफी नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा गहरा संबंध कंपनी के अंदरूनी मामलों से है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी नई क्षमताएं कैसे बनाती है, उन्हें कैसे संवारती है और सबसे बढ़कर बदलते वक्त के साथ उन्हें कैसे ढालती है, जिसे लेखक इकोनॉमाइजिंग कहते हैं, मतलब कुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाना। सफलता एक तरह से बाहर से ज्यादा अंदर से आती है। इसका मतलब मैनेजर्स को बाहर देखने के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा, अंदर देखने की जरूरत है, अपनी कंपनी के भीतर। ऐतिहासिक रास्तों पर ये भी याद दिलाता है कि स्ट्रेटेजिक बदलाव, बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। क्षमताएं बनानी पड़ती हैं, उन्हें डेवलप करना पड़ता है। उन्हें आप बाजार से खरीद नहीं सकते अक्सर, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक होती हैं, टैसिट होती हैं और कलेक्टिव यानी सामूहिक होती हैं। और ये नजरिया कंपनी के बड़े फैसलों को, जैसे कि किसी नए बाजार में घुसना है या नहीं, या नए तरह के उत्पाद बनाना है या नहीं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, उनको कैसे देखता है? उसे भी क्षमताओं के लेंस से, इसी चश्मे से देखता है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन यानी नए क्षेत्रों में जाना, तभी ज्यादा सफल होने की संभावनाएं जब वो कंपनी की मौजूदा मजबूत क्षमताओं पर आधारित हो या उन्हें और बढ़ाता हो। सिर्फ इसलिए किसी नए धंधे में कूद पड़ना कि वो आकर्षक लग रहा है, शायद उतना कारगर ना हो। इसी तरह कंपनी को अपना फोकस सिर्फ इस पर नहीं रखना चाहिए कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है, बल्कि इस पर रखना चाहिए कि उसकी मूल क्षमताएं, उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, जो कई अलग अलग प्रोडक्ट्स का आधार बन सकती हैं। तो संक्षेप में कहे तो टीज, पिसानो और शुएन का ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि हमारे पास क्या रिसोर्स है, ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे अंदर उन्हें बदलने, नया रूप देने, सीखने और इंटीग्रेट करने की क्षमता कितनी है, यानी हमारी डायनामिक कैपेबिलिटीज कितनी मजबूत है। और ये क्षमताएं हमारी प्रक्रियाओं, हम काम कैसे करते हैं, हमारी स्थितियों, आज हमारे पास क्या है, और हमारे ऐतिहासिक पथों, हमारा अतीत और भविष्य के विकल्प के एक जटिल मेल से बनती हैं। ये तो हुई कंपनियों की बात, बहुत दिलचस्प। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है,
क्या ये डायनामिक कैपेबिलिटीज का जो आइडिया है ये सिर्फ कंपनियों पर ही लागू होता है या फिर हम अपनी जिंदगी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, क्या एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में या अपनी सीखने की यात्रा में अपनी प्रक्रियाओं, सीखने और काम करने के तरीके, अपनी स्थितियों, अपना ज्ञान, स्किल्स, नेटवर्क और अपने पथों, अतीत के अनुभव और भविष्य के करियर विकल्प, इनको समझकर और उन्हें लगातार डेवलप करके ज्यादा सफल नहीं हो सकता? शायद अपनी पर्सनल डायनामिक कैपेबिलिटीज बनाकर। इस पर सोचिएगा जरूर।